Voici Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Après non micro mia pe gbedonam le Radio Horizon e ya gade mia no ablo mia po wono me enami aba ale mi one kokoko ene egbia tanya ka me mi agba no enami o tanya be vire ka me mi no nami e ni be mia pe ezion to pe afobol ho fura et que Dieu d'encore espoir FC Zio et me cardio bol faut et on est ben tout comme vieux on a tout et au plan si qu'on non et ya webe le que espoir à le dos le gbemen kekemo le que le dos takpekpe gã yo wo va yi de nyamutsotso kawe va xena etua ƒe ŋkɔgbe dede o xena eziɔ ŋutɔ ƒe football ƒe ŋkɔgbe dede o dodo kadzi yewo dza nɔ ke yo do hatsotso ya nyi de azɔlikawo alo leke wozɔ azɔliwo do le yiwo ava de leke azɔliwo aga nɔ do mienya be wotɔ miaƒe bɔl ƒoƒo alo championnat wodzi vɔ woxo do ƒe gbãtɔ akpaka ye miame espoir FC Zio le do tike woato eye ega ate va do woƒe akpovi me xena miaƒe football aƒe dedienɔnɔ eye wo nya bia se tɔxɛwo mia kame mia drome mia blome kpɔ akpɔ be leke woanɔ do leke nya wo miame Zio akpɔ ŋkɔgbe dede o afɔbɔl ƒoƒo ƒe nyawo me o ke susu ya ta miexɔ aƒetɔ azia ɖeke elɔm honore eye nye zimenɔla na miaƒe afɔbɔl ƒoha Espoir FC Zio mexɔ eƒe gɔmenɔtɔ aƒetɔ aklavon elɔm aƒetɔ aklavon Félix aƒetɔ aklavon Félix mi xɔ ekan ke nɔviwo mi xɔ egbea be woaɖe ŋme na mi ku ɖe miaƒe hatsotso ya ŋuti abale miɔ ne mi nana mɔ ŋkpɔkpɔ ye miɔ hã mikɔ na miawo suva miama ta asi le miaƒe kaƒoƒowo ŋuti na mi miakɔ miaƒe suva leke woawɔe ɖo tsitsi do le be ave ɖeka mete wɔna atɔ atsi ɖeka me wɔna ave o mia hã miatsɔ mia suva eye miawɔe kpɔ be leke dukɔ ya te kpɔ ŋkɔgbe dede o ke le miaƒe mɔɖaɖɔ ƒe aƒetɔ Gaita Amuzu eya dza si le nudzi bia te se miame gbe le dziƒe kuku be sia enya bia so atso mia nɔvi mia yometɔ mi yɔ ko be tɔntɔ Emmanuel Teria ɖeviwo kple tsitsiwo xɔlɔ mianɔ mia gbɔ le gaƒo ame eve me eya megbe mia gakla tso le emia gbɔ ke ma tɔrɔ nyawo kuku tsi agblɔ be miawo zɔ lo
Bien pour me tort. Et des vieux. Au fond. Et ni chobedo. Espoir FCAD. Un fond nuit de. Yo, akbe. Que bien fait à peu près ben sema. Zendea, mia cho egbenovo, afi egbela mia ko bien noa. Mia de kukuna mia pe morando abocho a cho agbade. Na mia pe toju no lo. No cho isumedie akpolomiro. Afi nya bia so ado agbo mia se agbada. Voici le soleil qui éclaire enfin le Togo. Les éperviers, cette fois-ci, c'est pas du bluff. Allez, celle qui est le plus fort, c'est pour tous les gars. Elzo. Marqué pour l'épervier, on peut dire que c'est dévié. Si tu veux nous défier, faut te méfier. À débaillant chéri, le ballon est ton chéri. Et tes magiques nous font la fierté. Koubadia Carter, pour toi nous sommes très fiers. Notre TGV qui explose les dés. Tu es très puissant. Agassa Kansi, puis toi aussi. On vous suivra. Seigneur, chéri Touré, allez de l'avant. Amalo Gossé, Wadja Lantam, Alex Romano, allez de l'avant. Mustapha, Olou, Fadé, Mathias, le grand chéri, allez de l'avant. Yo, miecho, mi takpene mi apo morandola, e miecho mon koko ya dobona. Vogan. Les banous ton katan mi karjibe mi le toji na mi afo wona yao mi aga adogba mi toxe mi karjibe ni choa mi ano mi ape émission mais akpe kamato mi ape amapopo ji agbole egbe dona mi lo yo enu mi jibe ma bia mi ma acho nyare nyabia segment ni kachuchu idio d'encore be FC Espoir. Le que egbe a fonko kamere le que le do yo akpe mi ha mi somol pokwa be mi adakpe na mi ale ke mi khomi o troya de mi ape émission ke ambe todo lo doit vivre nti na be ablo menyala nye mi jibi mi ade ba akpe tutu gban ya wele dodi o troya abale bien ene ya nya be zion pour à football pour ha iko yona be FC Espoir e fonue et les sesinde elagbe ya balé comme ça menyene ne la enye à football pour ha ike le diru do agbola ele et le ball pour pouvoir pa odila mi le D2 et donc mi potole do peut veler mi le do peut veler mi didi to gban Gava, te peux que non dire te peux m'amener galé vois mieux la paix yo enyo on a be il devaya yesebe o ta pe gande et million en français vous assemblée générale et mi a bien berande le nouveau de e me chuchu e me chunka we nya toke kawi dogo mi ate makble miao akpe mi ape age poto e kemi wo alo takpe gana mi ape football pour ha Espoir enye age élective alo kodada fait age fait bobo les gododo ma mère tout ban bureau e ke noani
ike miaƒe tatɔ le yema yi me nye aƒetɔ agɔnyo la ewɔ akɔnta na mi ku ɖe miaƒe hatsotso ŋuti le ganyawo gome kpakple nu yiwo katã nye hadome leke klɔba le ɖoa ewɔ ƒe akɔnta na mi le megbea ku ɖe ŋutɔ ƒe mavomavo ŋuti la eva ɖo asi zito na dɔa wɔ bena woate ŋu ada akɔ na biro yeye ame yeye yiwo ke ate ŋu axɔ ŋkɔ na edɔa ƒe dziyiyi le emea wo ɖe gbeƒã le nu ya nu abe aleke ɖoɖowo gblɔe nene le nua nyitsɔma wova kpɔe do dzi si bena lise ɖeka ekoe te va eye woxɔ le meria yiwo ke nye lise ke dzi be yewo ate ŋu axɔ ŋkɔ na kɔdada ne wote da akɔ na yewo ate xɔ ŋkɔ na klɔba ke lise ke na nyi nyitsɔma yoyɔ bena woda ŋkɔ ɖe lista dzi be sursaut pour gérer autrement. Donc le nuwu la liste ma ye wo da akɔ na ye wo ɖu dzi ye le kɔdada me alo lista dzi la wo da akɔ na ame andre ame gbãtɔ le lista dzi alo nye ha kplɔla enye aƒetɔ aziaɖeke honore eƒe kpeɖeŋutɔ gbãtɔ enye aƒetɔ aklavon kɔku Félix eƒe nuŋlɔla gãtɔ enye aƒetɔ Charles Azila eƒe nuŋlɔla gbãtɔ ƒe kpeɖeŋutɔ enye aƒetɔ Akama Damien eye gadzikpɔla gbãtɔ enye aƒetɔ Firmin Dzadze eƒe kpeɖeŋutɔ nye aƒetɔ Mahasim Ayelim miaƒe toƒoɖola ɖeka yi ke le me alo conseillera enye mianɔ madame Agboku adzoa donc woawo nye amamandre yiwo ke kpɔ gome le kɔdada me eye woasi nyitsɔmawo kɔ dɔa kɔ de nuwo katã va yi le miaƒe maire ƒe anyinɔnɔ me miaƒe préfet ziɔa katã dzikpɔla enɔ anyi miaƒe fédération dɔ eƒe amedɔdɔ ɖo ɖa le eya nye mia fofo ɖeka nyamegã azamati alo ligue dzikpɔla district hã ƒe amedɔdɔ va eye klɔba kpakple ame yiwo katã nya gbɔngla nuwo katã woyi edzi le miaƒe tɔgbe gã tɔgbe pasa yi ke nye tsevie ƒe tufia gã ƒe kpɔkɔ te eye miaƒe tɔgbe gã tso gaƒe gaƒe centre ƒe tɔgbe gã tɔgbe adzaklo ehã wonye ametsitsi yiwo ke tɔgbe yiwo ke nɔ nua ƒe teƒe ma hafi ye woƒe ŋkume ye nu sia nu zɔ le mabe nenema ye miaƒe bɔbɔ gã ye ma yo mi da kpe be enyi ya te va me ŋutifafa me ma ke abe ne me se enyamea taɖodzi gbãtɔ yi ke ne nɔ bɔya si ni be ku ɖe dɔ ƒe gbɔsɔsɔ la mavomavoa ewɔe be miaƒe ame yi ke ne le hatsotsoa ŋutsã eta asi le eŋuti be amebu no xɔ ye ma alo nenema yo aƒetɔ kple aƒenɔ meka ɖe dzi be mi le kplɔ mi ɖo nyuie ne mi va ɖo afi ɖa miawo hã miatsɔ miame susu va ke nyabia se gbãtɔ nya nawoa eye nye Espoir FC aɖe yi ke miawo katã mi yɔna wo dzaƒo bɔla mi nɔna wa ŋuti miawo katã mi kpɔna dzidzɔa me bia wobena ele agbe dididididi ele no wie gbea la tɔ alo me nenema ya ela tɔ ta be vɔvɔ ɖe gba ɖo mi o lo meka dzi be miawo ŋutɔ nya lo anɔ miasi miabiawo ke amebuwoe le eha kplɔ mi fia ke meka dzi be eha mele ŋuvo ko awo ame ɖe le ŋutɔ gobi menɔ nuvo hã mele ŋuvɔ tsa kpɔ akpe kaka yo enyo ketiawo le alea ɖe eye woɖo mi ye mi va xɔ zinɔ ɖe fifia ɖoɖo kawoe le mia si hena dɔ ƒe nyuitɔ wɔ non akpe enye me be woatsɔ kpe kaƒe président la va yi ɖoɖo be nyadzia ne mi kpɔ biro yi président yɔa miakpɔ be Espoir etrɔ zuziɔ be nu eya medi be ma te gbe ɖe dzi
ame yiwo le tse vie wodzi le tse vie alo wonyi viwo ame yiwo la lé nua be míabe nu meganyi ame yiwo la le aɖi tsa va mlɔfetsa mele wa si o ame yiwo ne gblẽ ko nya be míabe nu gblẽ nua gblẽ yiwo ŋutɔ yome ta egblẽ dzi yiwo ŋutɔ be ta dzi ta yiwo ŋutɔ yome koklo zie ŋutɔ be koklo zie yiwo alé yiwo alé ne gba ge o megage o ye nyi ame yiwo wotsa fifia miakpɔ enu fo kpɔ me be matsɔ kpea le yɔ ta espoira toditɔ la nya bena ne le gbe wotsa nyi hamevi koa mɔkpɔkpɔ le nɔ be gbe ɖeka la va nɔ amegã wònɔ ɖe be teƒe ma ame ɖe tɔ yo eziɔ be nui ne nyi wotsa le nyi ziɔvi koa ne tete le asiwo be la te kplɔ ha koa dzra ɖo ne gamesu koa wotsa la yi ko etrɔ zu míame nu menye ame ɖewo koe le wɔm o enu ŋuti me ma tɔ asi veve ɖe ma ye ŋuti miakpɔ be eziɔ dukɔ ye mi le ƒoƒo na ezaya me nua mi kpɔ be eziɔ be nu ye nyi nua ye ziɔviwo koe la te wɔ wòanyo le enyo kefia nyabia se nyanyi bena azɔli ke yomi woɖo mi vɔ ɖe bureau aɖe azɔli nukawo mi te wɔ ho akpe nyitsɔma abaleke Félix gblɔ nenea ezu go yiyi be nane na mi bena miawɔ tuetu bena abe ziɔ gã préfecture gãtɔ le Togonyigba dzi préfecture ke ɖe ŋkɔ le bɔl ƒoƒo be nyame va yi edze be miaɖo miabe ɖoƒe donc miabe lista meɖe ko mieti te ko be bon wobe président megana mio koa miaha miava kplɔe miaha miata akplɔe awo miele mia ɖokuiwo ƒoƒu mieɖo xɔme kodzo kple mia nɔnɔewo eye miegblɔ bena ɖe nu kae miate ŋu awɔ ewɔ bena vision alo taɖodinu ame eve ɖe nɔ mia si taɖodi ɖekae eye ame be miakɔ ziɔ ƒe bɔl da ɖe teƒe vɔ le emea mieglẽ ɖe nu ame eve dzi yi ke le vevie ɖe na mi mieda asi ɖe dzi míawo keke miama andre mieda asi ɖe dzi tutu gbã miedo dzesi bena nu gbogbo ɖo alo ke ame andre yiwo ke miyɔa wonye ame yiwo ke tso teƒe ɖe ɖa o mienɔ klɔba ŋuti le yiyiwo me katã miawɔ kaka trɔ yi de mienɔ klɔba ŋuti mienya klɔba be ŋusẽ kple eƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ keke miedo dzesi bena ena be miabe sɔti tutu gbãtɔ nye be miatrɔ trɔ asi ɖe ɖoɖo ŋuti atrɔ na be klɔba wòanye nu organise wogblɔna bena miatɔ gblɔna bena edu gã yi ke melé na eɖokui kpɔa duvi ke le eɖokui kpɔ dziedzia yegbanɛ efia be miate ŋu alolo miate ŋu anyo gake ɖokui lele kpɔ le vevie ɖe donc miekpɔ bena edze be mialé ziɔnu aɖe ɖe miaorganize au fait miaorganize bena na ame ɖe va la nya be ame yiwo le nu yi wɔm ame yiwo le nu yi wɔm le nu ɖe sia ɖe mea menya ame sia ame ke ɖona tome yɔ keke no da ƒo agbadza ɖe miatɔgbe miekpɔ nenema ame sia ame akaye kple tɔwo le tanati aka ame sia ɖona tɔwo me tɔna wuɖuɖua awo ɖe ame ɖewo nɔna anyinɔƒe wonɔna kaya ƒom ame ɖewo nɔna ʋu ƒom ame ɖewo nɔna asikpe ƒom ye ame ɖewo ɖona toa me ye woɖena defɔ alo mene ne miatɔgbe wona nenema pɛpɛpɛ donc miewɔe be mi ɖo ɖoɖo ɖe nuwo ŋuti miabe ɖoɖoa eye ame be le bureau yi ke woɖoa miame andrea miedzi be ame ɖewo ate ŋu akpe ɖe mia ŋuti le gobu me enye comité technique ɖe woawo nye ame yiwo ke woanɔ asitsɔƒe gasia game na ɖeviwo woakpɔ stade abe entraînement ɖoɖo nu wluwlu yiwo ke ana anyi bena klɔba wòate ŋu aɖe zɔa wonye comité tutu gbãtɔ comité technique ye miewɔa mia nɔvi yi ke nye tsevie kple ziɔnutometɔ woyɔna be amegã Innocent Agblɔnu ye enye coordonnateur technique ye le kpɔ teƒe ma gbɔ ale bena woanɔ asitsɔƒe gasia game zã kple ke le na ɖeviwo ale bena edɔ wòate ŋu awɔ le terrain dzi techniquement emegbe miekpɔ bena ehiã agbalẽŋlɔla ɖe wòanɔ sɔti me na enua gbe sia gbe ba ame yi ke ate ŋu aƒu du yi ɖe sia ɖe
nous y a des filles que watuma pon nous bo nous les 10 club aben de sia da wa fofu de tepo de ka wanyame ka atuma bi kaka onglonde watuma donti watuma wonu ikohia pleto watuma anyemia poezi ezi donc a mie d'acide afeto bofon sisidi enye ziovioke donc elle le bol venouam donc le club a hoho donc e ha e mi do ya nyi de fima ye ko ba medo wa e jibe mi ado adam dola wanyame o kanye conseil watu makpede club anti na hia be mi ado dalia watu do dali plemi ado adam nami wa pole ke no le do donc conseil mi ta mi fofo amene imi be watu makpede mi ati le do ma me ametutu gbanto afeto jenge atu ike e ha no club anti nye coordinateur vai donc a nye premier conseiller ibe velea yenye afeto ametefe tout la si enye nyabe mera juin e no club anti gbogbore wonya me oke wo dogede kure nuanti e ha enye velea e ton lenya afeto joka paul mi ameham disi be e diriger nyabe district gbogbore donc a kokoko un monde nous guérirons-ti atema peremianti le gouvernement et amenelea enye et mia fofo ye ma honku mia mesia metisi o gba pele mia fofo amavi ke megaleo wawe nya metutu gbanto do cluba donc e wo do fo gede o kure nuati e monde football e lon la football be nya gbo donc wa ma menne ma wa mi ko wo conseil technique ni considère me ko mi dasi agbale tena nu ma o donc mi trop réorganiser nu mo mia fait amegbedawa enye mia fa metitio enye amenkute yo ke le miasi les yeux amama me disi le ministre ofia gbogbo de même sous de quoi soit menevo mi do mi abe maire mi abe préfet mi abe ami ke le zo gangaganu o fofu wo bureau d'honneur donc aye apeto adeje lenkona donc awo nya me yo ke o han mi 3 silenti dogo pro wo bolo sedo donc ama bena organisation ba pa ya mi ko be elever vire mi dogo e wo be mi da fo ha mi dogo amagede o le nu ya me me be ni a trovadi ko do yo ke mi wa e sorti fele enye ga e gae bola gae ona no donc enye mi ko sorti fele après organisation enye ressources financières donc afima mi o do to hedenti sans de afia di dio mi avadi la demain nous ke mi dit tout après yo me dakpe be le ko akpama ke yo do misireka taroji nu gbanto wema nko mi atele fofu yo le vira mi dia mo wona no yonchi la bena tagere nu nyagere mi reto matema we mi dia mo beno no ezime onye adandola toke na mi mi ate ma onde mi afu susu no yini aforo de gbanto ko mi o le mi afu do yo chani vraiment yo do jona ni be emi gba be yo gba amoti o gba dem gbe na mi khana do fe o nyu ni dakpe afu to kwa fe no mo karji be mi le po mi do nyu Espoir FC mi afu a football fora ikemi yona Espoir e o fe akametio foi président yeye o le akplomi fia o mi ko ya enya bia so le tu bonye na we ma ta ni akplomi do nwie e megbe ma mata sile mi afaka fo mo ntina mi ne susu ne le mi aka mi asi mi achova ike atewa dra FC Espoir adoa ya consume over ne wa mi atema ajra ndo ke le mi ape azozo mere azoli kawe balon konami o okay. Bon, la zolizozon tome ya e o domia abe vea onene zionu to meto yo ke mi nyale ke mi afa no ina doa mi zonde mi afa président hohoa mi ye gbonya mi tutu gban to gbo mi yi nyama andre teacher do le hohoa nwe o yero donc mi ye gbo to ke do gbene o doa dan plemi ye nte polomi ko yi mi ape jonu to me di ko la gbo mi ape préfet gbo mi ye gbo o mi veto gbene to he de mi ado ko fie ye ha do adam nami ye wo tato me vi o polo mi ko yi président d'honneur ape to adeje gbo e mi ve de mi ado ko nu e ha do gba ple nu yo kele esia egble nami mi o ha nu mi po mo mi gble no wa me ton wa me gan me ton nani e mi fofo ple e megbea mi
Dogo mi bia tevie fiagan donc mi passa ple tevie be fio katan mi di be mi adogo yo de mon ami o do rendez-vous nami mi yi wa bo blara de gbe e mi ve de mi ado ko fio o ho mi atu e o de o do afafota nami do adam nami to nami be na yo sogbe be yo ha yo sogbe e kenye yo ventete yo jawe albena akoya ya mi ave espoir fike o do la no mi akokoyi e megbea mi ga wododo mi de doiro dizon albe mi ja dogo mi ave mer ziopa pa tonlea ple velea ple nelea mi ave mer potio am ton potio la fort de délai mi le en pour parler mi j'avais dogo ha a de mer ko kofio mi ja zode mi ape nu kute potio di ikenye ministre potio ba ple mi ape député ha mi ja dogo et amodo le vere na mi amodo wodo le bol ame les yeux ame gbogbo re no mo gal do fo tutu gban to ha o poton la jam e do gangan o mi ja adogo am kute yo keke atowadi a hoba dandodo mi dogo supportero club ngono la mi dogo le nyebe stade mi de nyaro ko kofio o nu metoto klo e ne manie da forma bon le mambe gbe mi ndo asoli mozoma mi trop lancer mi avec équipe ya actuellement moi me nyaba mesia me nyaba na entraînement le no stade ou la sélection gbogbo de et que public a malgré corona le voir mi do assisi to no ga ke obe yo mana ni wa to hona yo donc on to ha no na terrain mi ko be nyinu nyua de o yo na mi ko na le que de vieux avant no le indo e ha ni donc mi dogo mi be supportero e ba club nu gono lo mi kasen do le o go se recordade ma be afoyo ke mi zo e mi be entraîneur ba ple terrain avec Zatrado mi wodo kure nu monti mi ape nu no amesio mi di o gome mi ape ziope akameti gande ka enami tefe ike fimae joueur o ano o mi ano loger odo ne surtout ne Zatrado alors ani équipe afa fome mi to ya me dakpe ne mi ji mi ade ben ko ko ado ko mi dakpe ne toke le nu na gama o nami mi di mi ape vu gan gome actuellement no tefe de ka jijire egle nous mo que gaé Zatrado a demi-million actuellement wati trom lenti et que wate noté de n'y a pas de sia de bol nous yo que mi ouais mi engagé club avant de fédération bon actuellement on le signé contrat gogoro mais pratiquement vingtaine d'oya yo que entraîneur a sélectionné mi le signé contrat clos et nous yo katan hier la fédération mi le uma pe enuma gode mi di club abo uma ho megbe gogome ale be mi yi kaka gouvernement archive me ve na o fuye nu de go me counter le ngolo nko de fima na club nye nu wa la do mi kerenti me nya nu ke glomen no vigne Félix Nozande ya donc a mi pona no kaka gbegbleme nu wa ola ti gbegbleme o mi ya dirado la be ma wo be mi tsona no do donc a mi a 3 silenti ala be club wa na ambedo yo ke wa te ma bidi kure club anti allo ami ona nyi mi dzagore na wa mi kunu gome mi do amede o le po do ma gboko ala be na wa to ameroji ade kuku no afaji no be na o be gbogbo wa pro jiji nuya wa club aro donc ama be mi ezo azoli gbogboro e azoli ro gbalon ko na mi ga yazo yo me dakpe ale le de mama nami e tu chorami to be aforo de yawa mi te zwe kana bola fe agbe yeye ke la tedo mi am football la mema yo ma trova nyaro la se ma trobia la pa ma va fire que ngbe ni be mi po to mi a fait championnat tivo le Togo que malo sur le plan national le Togo que première division ma fiare FC Espoir are et le fika nyami odo mizidire en suka le miasi kuro nchi la pama oh ma prove Espoir ne supporter alo edwame bio ke odina chai na nyawe terrain a onyawe emu totro eye Espoir egbe me a mi signé contrat gogoro nyana ne dukwa wa nyawe
bureau ya va mi gblɔ be mía gérer nuwo autrement alo mía trɔ asi le nuwo ŋuti egɔme be edzedzia espoira ne wodza ƒo woabe bɔlu tutu gbãtɔa kɔ Firagbe zã me gaƒe wova ɖe woma wɔna mo awɔ mi tɔ nuwo dzi xoxo mi dona go joueur ne entraîneur mi ɖe asi mɔ ne mi tɔ ne mɔ nukpɔkpɔ wòakpɔ ame yiwo nye ame adodoa maa ɖo ŋku fi ma dzi be entraîneur menye ame ko woabe nɔvi nye ɖe fiana bɔlu ko mi va kplɔe vɔ entraîneur be tsatsiatsia ɖe wowɔ appel à candidature woyɔ amewo dossier wova si Blaton nene yewo tsã wo me ame kawo la te wɔ tsatsa kaka wova tsɛ wa etsã wɔ ebe dɔ wòatsɔ va ye mi signé contrat míabe susu enyi be míawɔ football autrement alo mía ziɔ be bɔl miawoa ne to vo eye wɔ be madidi wo notɔ bɔl dzia joueur ɖewo le wodza xɔ contrat tsa 1 an 2 ans 3 ans mía signé 5 ans mi se le yevudewo gblɔ be Messi signé 5 ans míatsa míate wɔe ye wɔ la wɔ bena ne championnat ya commencé c'est que mi gblɔ fia me gã me kafi míava nɔ du dzi anɔ ɖusi ku miame yi mo kɔa míagblɔ be mi dzra ɖo da ɖe ne championnat ya commencé wetri ame keke blavɔvɔ negɔa magblɔ be tso gbea dzia wotɔ licence wɔwɔ ne amewo mi signé contrat kua voa entraîneur gba le dɔ dzi ɖoa miatɔ mi nya be dɔléle be nya ɖe le kɔa fédération bia bɔlƒotɔ mi ɖo la wɔ sugbɔ tsã koe be nya ye nya be ga be nya ya nɔ fi ma nya sugbɔ ne be mi dza va ƒo bɔlu ye wo teste ame ɖewo ye wobe corona le wɔtia miate ɖewo dzo atsɔ amebuwo ɖɔli kɔa edɔmɔ keke mi le wɔ ye mi sɔgbe la commencer championnat le 24 ye miaganya be championnat mi dza ƒo tsã mi dza ƒo bɔl ke le miabe terrain dzi o wa etsaɖiɖi be bɔlu ye président gbɔtsia ehia evua tsã mi le dɔ tso ŋuti tse kaka mitɔ émission ya dzia miakpɔ nuwo keke gblɔ mi lea ɖe sia ɖe ga be nya ye kaka va na fifia kɔa mi le agbagba dze ne ŋuti meka be ne mi va ɖo ga me nya me teƒea susu ɖewo le tsã miaga maku mia nɔnɔewo yo kenyo meka ɖe dzi be ame sia ame le bureau amea ne ma ƒoƒo dɔ defi gã ɖe le ekpɔ ŋkume ne akpawo ame sia ame ma ne le kpɔ ɖe me le miame autoritéwo gbɔa gbã mia bureau directeurwo mia bureau me nɔlawo miame agbonglawo même mia journaliste tsã alo mene me camion kata defi gã ɖe le tɔ na mi do ekeme ne ma mi be yo be akɔkɔe yo akɔ FC Espoir kɔ da ɖe ƒe teƒe yo nɔ tsã ye nye première division alo mema ye o le vevere na mi ye fi me ye ni miame taro dzi ye nye miaƒe taro kafi ne miame mandala va ya ewla nɔ mi do la wɔ nɔ première division ya kete bena teƒe yi ke wodze be mianɔa mia do la nɔ anɔ fi ma lɔ mia tso mi leke miava ɖo ti dzɔƒe kɔa anɔ ti boblo gbɔ mele teƒe miawoe nya miwo ke tsɔ ɖe lomewu gbɔ ye miawoe nye préfecture gãtɔa ŋutete ɖe sia ɖe le mia si amewo ya bureau potentialité gbogbo amewo ya bɔlƒoviwo ya beka ɖe dzi kokoko bena miawo gbɔ hã ye ne woabe ame kawo ƒona wobe afɔtɔ na football après lome ya eɖo la sugbɔ le ziɔ me parce que agbetɔ ƒe gbɔsusu le mia si sukuwo hã sugbɔ le mia me donc le bena nunana mawa wo le mia me et sans va ya mienye ame geɖewoa yo ke nye pervie gãtɔwoa fi wo to donc ami nya bena nu sia nu le gago me hã me ɖo la do fo nunɔame si go me ɖo la do fo ye ame wòanye megbeda alo ame woaɖo ŋu ɖe ame aɖo ŋu ɖe wo ŋutia be hã me ɖo la nye problème na mi
donc au lena mi bena miaola abe locomotive ne la enye be doyo miele be menye be amwabo ano we mia pa la moru be doyo ao mi to do aji mi be gle fifia mi to do aji re zio be du kwa bon come et amede ke la nye zio vi enya ya o si be le seda ne que problème de le développement donc ai mi me di le problème on doit na nyola et na be mi akonta de ndo kofia nous yo mi ja no me dieji ni mi de mon ami avec mi na 5 ans be dubenwa duono la ione donc a mi di be nya no tu nya o si o dubenwa que de masse enya mi ame ada nya be vire toi mi te flire enya gbe ani be no we mi akpoa mi te flire immédiat mi ame bureau te flire awo no we ne mi akpoa mi di be ne zio tomo gadi be mi awo quoi mi o we mi ate tati enyo mi di be mi awo ba pleasure to nu inu o yo zio bon kodo quoi e tu mi ro no la beregbe o gbara no we mi akpoa ya mali o awo ya male mi o katan mi welo ma mi o katan mi o katan mi awe mi o katan mi awe amore bo chona nka emi osifia na medvu awo alumene ne ma awo ne tetera merentiere ne pere mi anchi o na gala mesia le go ranya no ame abe vio plus fronti o la nyale ale ko torua ko nya nu ola eti be obezio mi ba flaga de ka ikla no mi asi o ba dika mi na nya ko egbe me nya ba mo ball pon no mo ball fun la filo no na yo nya ball le ke la nya nu le ko kapita nya do ko ito apo me azibili jama na ya aha donc mi o ya mi ji nya ko be na etu ezio do mi no tu emi wododo renti e la vivi han be na na me zonyuro a bete no tu la gbe yo enyo me ji ma trova yo la ale mi plonya fia be yo zo solido pata yo ve po mti ti o bo mo po nde si ada e ga yo nyina afie mi ame ball fo lo wa no wacho visi se la no me heraga ne fi ke ga mo le tonyuro a me karji be nkumo yo no na ni alo me ne ma ya eti are eyi o yo o mi ami va fia de le ke mi po yo awe ga te do eso ma po via no ikebe no ya rova ya tema awo ti dona amo apoto aklavo okay mi da pe ma glo be mi va yo da kona mia ega ye akonta yo wona mia ega e poto a ele alofan o ejivo va kafe wa da kona liste dia o globe ameola na alofan matin donc ma globe match pe ega ile a yeko mi am soto do adimo à peu près 1 million voyez que mi dépasser 5 millions non moi même quand ball a dit football ya e gawe na ne mi se na télé ya no yo football quoi million ko yana e ga gugu we nya a de ke mi awola we mi di be espoir neni duwe ha mo ga nya made we ha ne mi be ne nya made we ha eni dro me ne do ko mi $1 di ame joga edwasa ta mi di be ne ni duwe ha ye be do di mi top ye mi ka ye be do achali ti yo mi ate wo ye wa ni duwe ha aparo ni ye ma mi ade fi odukwa ha le kupele ete ni church ha odo na ha me ya gbo be addition café ni so mi le gbegbe le ku supporter le terrain we ma tutu na we sare ise na mere ndo ya obo espoir du je po jijo mi attaché do la tufe do mo contribuer mo chonder que do no mo wana jijo pomo kwa ya be ha oni obo club amo subo mo donc oui mi le première division considère que le match pare que gare kacha mo pomla ni o do mi luchi bata mo keke o kwasi le nuantia nyangba nko wu ni ta adhesion e adhesion ale ke mi woro mi mo wo be
ame aussi gaga lea wa wo ko la ni ha me vio ame on to wona ha me vio kafra ne le po espoir we supporter wa avu chama le wa si wa ne mi e football le gbedia o be do na mo le wa to we tere di cha do su na gbo kwa amerika ki la te wo ha ye ha me do chi ane le be ado ha me a nínú kótókúrè ká làtsọ́dọ̀ ha mi kó awọ káàtó ṣíṣẹ́ nọ́dọ̀ ha mi fọ́ a ẹ̀gá ọjọ́ náà ìtsá nípò ẹ̀bẹ̀ lè ha mi a ẹ̀ lè ṣe chọ́ọ̀chì nínú ní ó dàgbà lè kọ̀ sí dàgbà àmìrẹ́ ẹ̀bà jọ̀nà àfẹ́ mi àmìrẹ́ jọ̀nà sìkán mi àmìrẹ́ jọ̀nà jí mi àmìrẹ́ jọ̀nà sẹ́nsà mọ́tò jọ̀nà sáfra vɔ keke no da yira o yira na mere pepe egun mi na emomo ke o bona yina na church ya no na gbe ye wo be le hame be have mambro be gajojo chan ni po ele te fe vo tutuba amoro ya olea minya be o dogan o kaflan amoro me da yi church shia kwa ajo safran neni be america mo le wa pon to cha wa le wa do ko pon me won pe na yo me di sha amoro ne o mo jo glo a yin na sen mi donc ani ne wo le si a chema ni manual category tutu banto a ikemi te gbon eni me mi yo be category membre or sika me membro wawe ni ameyo odo ko dibe le wetrisia wetribe kukua yana kotoku la toxican me amela te dobe o nya mi gbawa na fodo na mo ne mi va ho 600,000 kwa gba ya ni projet kwa ni category o amela go be ora o nyamo de mana u se caminare mana 60,000 kwa wali au plus mana 80,000 au plus mana 500,000 par mois au plus voilà tout 50,000 quoi et ni oh la te tienne ne et la te ne c'est le cas alors la ne au tisi au tri pour ma doa ma globina catégorie ma enti me blochamina so ya dia afete Manuel Juma ate wani président d'Espoir France voix la nyabe ne be ya yi bureau me il suffit be la no catégorie oram du me dire pepe igbe la no bureau me quoi ne be le catégorie mama quoi la te wa yi bureau me catégorie plaidoyer ni diamant inyame yo odo wa do koji be po yo be gume kika ya te 95,000 par mois ne ni na kutoku alafaton bon no va kwa match alafaton na okumenya be EPA ewunu kwa wawe ma catégorie plaidoyer ni catégorie platine ne ma moi o be bon otisia otria ya no 10,000 na mi présenter nous le terrain ni toi ni dojine be driver be o ma ya ni chamate o tete ko be ya te no 10,000 na otisia otuku quoi elle 120,000 le Africa l'attitude c'est le cas quoi un tiovo catégorie ba couleur ni argent même moi 5,000 quoi de locaux dit les signaux ma fil d'engagement les la rempli dès que timon et au flou virement et au chèque dès que le béatu le quoi les noirs dit la coche à mollet là le coup de tio ou un reçu et les dit catégorie plaidoyer et ni catégorie du vie ncha ntete melentini wa ncha me dit madasi agbame ne game ne mi première division chama globe tonne le me vo ntete me la sinyo
Yeni catégorie ye wana 1000 francs le 2000. Le retrait coucou 1000 francs le 2000 le retrait coucou quoi. Ocha ni lequel annuaire? Doumédi. Ah, Doumédi 1000 francs 2000. 1000 francs 2000. 1500. 1500. Et revoit ni 1000 francs. Quoi. Ocha les amiens demain. Ami yo keke mi yo fiaba ya. Ye mi le yo be mobilisation interne. Alors, gardiment nous tout et ham et vieux bon. Et vieux amé oni espoir ham et vieux. Et mobilisation boule ni externe. Et gaimion to mi avait dit si amé oni assistateur pour adjogangan élection to ame carrière to pour toi. Mi me ngombo et mi réunion en cours et que préfet ou président d'honneur on le peut mianti miabo wacha ola chomlo chokore mianti nenia que elle a déjà va me bientôt be miawo remi po me gisha moro hono ni le o dona Manchester allo Barça be fula kuno tu DHL fana na no anya na kona ko mi dawa mo que doit violer nos conflits acho do aloha ou nous lido ile la terre mi nyabe tike we nyare magalio mi manyanga mo avavo nous lui que la no he ega chovani wa nous il veverea et nous me ne le na biereka me jana wa ulamo. Chaque fin du mois, il y a un compte ou un nom public. D'accord, on a public alors. Tout faux. Tout faux. Au champ, nous les a dans des mois d'hier, la pointe. Alors, watch le WhatsApp. Amérique, à compte, et nous y dôme, et nous y tout, mais récupérer l'argent. Et on a transparent. Donc, un des cas, c'est que le président va y avoir, mais nous étions 2000 élections, voir, nous avons à Londres, mais deux voix, nous me cocona, moi, nous me y a de courage à Abano, car, n'est-ce pas, mais vicha, et me conawa, le dollar bio, oh, n'est-ce pas, Gazaro, ou à 2 minutes, quoi, chaque fin du mois, à compte, voilà. Déjà, nous avons mis en histoire depuis espoir la première fois à côté. À mon tour, il est tourné. Elle est si beau, il faut donner un oh, à côté, nous vivons. Tu as une à pas grand dans les cas. Les miens les foufou, il est à pas mal. Yo, Cardibe. Il y a peut-être une autre au premier revenu et à ton bébé tassi le capot mon chinois et me bien il y a bien sur la vaque le aquaneji me dit be mato do kujina no vi le cavero yo que me premier temps mi la première fois capot mon fifi là et mille mi bien mi ko mi a fait Espoir FC to allo miame football pour hay 10 millions d'abonnés espoir là on peut akame tiomi ko président plefe gomonoto o mi ko egbe mi a bora bedere miame espoir egbal agbea allo me baya na niwa que le me kuku ma on a mi nyabe el lagbe go et ameke no tanea e nyame fo bunato mère apoto agono sojedo et courefe mavota edribe ejebe atasile doanti na amobu no aten yi doaji ne miafo espoir agbe ne doeme kwa dodo ya evame ni chovai et odo ame apoto asiadeke elom honoré ple acclavo Félix wa le kona hachucho ya et mi ba nya ibe yo to yo me ezio vijiji wa wele ne ne pe atucho ya me
et taro jivevi que le aussi au blona ni bena yo bena yo pe ehaya negbe hokwa fi ben no cha do fe gbanto yo no cha yo ji bena ni fi ma kokoko fi ma ko anoema tu as yo va quoi là no première division yo pe taro jin gbanto ma yo de siade première division quoi nous katele que nous katele là no fi ma do o de ha na mi que ne ma obe afere ka mo na achire ka mo na veo e tagere anu nya gere odo ya yovo on to gba cho su yo ro to ke do ne yo acha ame ko wa no susu de na yo to ate globe yo awo ya vo la te globe amu yo ne jole ke yo do khogbelo wa khogbo ko do am chichire ka vodo ko ro na susu de na wo ke le ko wa po egao afie enu wa tema ava ke vi mo no o hiama me se ona dasi do ama ke obo agbolo wudi me siama atema ado ame plega kotoku deka evo kolero hama e no ntete o la siwa ame siama plepo do pe ikela teno ye la na akpere yonti ne ngbado ke viame voa yo la no na akonta enunyu ola meta bobuno e yo globena no wene yo akpo a lu yo pe radio tu ya le ya no mi akpo ma gbale o no we ne mi akpo ao yo kata yo wa we no anyolo kama karjibe taro jinu inele wasia le mi akpo wona mea mi onti mi trasi le fiaima ne yibele plomiroa le nyakpo ime kwa le nyale popu mea eyema ke bia bukana mi fifi obenade susuka mi po odo ya yovo e ko le osiema ne nyare le nyaka nyasia yo ayo nyama yeva ya tema jo yo denti ade suna yo e ka o montezo e ka wezo e ka yo atejraro ne ni chono anyo e nyami fia mi la mi va be nyara jrando e mi va mi ga ba gblengu ta ne hoho aw magwanu le kenya we wanyo susu nyi kela va wa de na mi ne ni choa allo e yo ava agbela gado espoir FC am vo na mi nyabana le yi me mi le a na mi de bia metere dia de viole tuji ple o le entraînement ka siagame ta elagbe o le entraînement ka siagame supporter ono na wanti e o gba igba nyu ni be o gba na o tefe ikebe watema no no ano dra ro kiro ano mulani ano logement le mi ametivier do am vo be yo me ana amam nkono anyo e wo na mawe bo na e ba jibe mo nkono dogo yo alo mo na maya aputo kwa no 91 24 24 65 91 24 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 bolo fois e rena enyona suname e gbona gba me na nyare jore ji ola feme tamubu so do jikuno view do jikuno po me do jikuno wa no bolle na va nanyia me karajibe evo jikumo ovo na fio e ni ko no view de mi manyina wa ko ma gbe ni va na ere ball fu mi va na ere sipile kajia ne ga ke mo dagea ma jibe mi aketa ya classic ko mi no o na be alo me na mo yina mo ta e jebe bola na trombo walo 91 24 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 ele mi ameti popo ti mi atema yo abia nyafa allo ya tema donso susu yode azoli ozo mi atema donso fa mi atema donso allo no su tokero le mi asia mi awe ne mu no baga trogbo na globe na o na gbeto jani po la ti anyim lo pe o de allo mo ro alifo a bon ba football aka 91 24 24 65 98 60 98 62 elle vient petit popote Qui fait un crochet, il tire. Oh, quel joli but d'Adebayor, quel but. Oh
Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Il est 21h. Opposant Gassieke. Radio Horizon, la voix du Zio. Madame, s'il vous plaît, sans masque, vous ne pouvez pas rentrer. Soyez les bienvenus. S'il vous plaît, lavez-vous les mains là-bas, monsieur. Mais depuis qu'on a commencé tout ceci, avant on venait, on rentrait sans protocole. Oui, mon frère, depuis le problème de coronavirus, l'OTR respecte les consignes données par le gouvernement et des autorités sanitaires. Lavage des mains, port de masque, la distanciation sociale et autres. Wow! Oui, ils se préoccupent de la santé de nous, leurs contribuables, et de la population. Mais c'est bien! En nous protégeant, ils se protègent aussi. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, réajustez votre masque. Ah, merci. Respectez aussi les 1 mètre de distance. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, respectons les consignes données par les autorités sanitaires. Ceci est un message de l'Office togolais des recettes, OTR, fédéré pour bâtir. Natani, nyan tengenepo, digbana kuloyan somenant, togo gobna tukusonumba, que babouwa digbamun kulupo, gupu pugdimba gundenil, yen yelbiumba bayi coronavirus. La tourne kilo, tuntum bien d'api, gomoha lambu somenant. Da dabu kilupu, dora tuon sunakul, yen yabukulu banga dora tuon. Que tuan nibamba kulo beleke, benapimu. Yen nibamba dagar benapimu, nyamoha yel palamba, putum, nyan, somi yelu, cycle yelu, feilak, poil yen yam bena yelu, nan yel palamba kulube. Que je ferai toi, so jami yen pulutumba. Getuan yabatumi kalatubid, getuan dansale, yen yabu sam badorn kunkwana bal uwon to dorne. Je ferai toi ne liebamba kulube, gesuan tumboli boli baten. Togo nib, tu togo pugumba pugune, languntum nan yeru mondu, wulolomu yen wuyadu to dornen. Te sando dangai yen pugu pugubul mbabe te bananen, ban pugutum lanika gadian te sana. Te kulunta gebu coronavirus. Nete gobna chasa kalamba nyuan lafia po, yen wutoti tebo montier. Dégagement du portier Agassas. +24 24 65 98 60 98 62 Espoir FC. Et puis ton boba Black Bay. Il y a quel sinon. No vile bien no kalona. Allô? Allô? Oui, ma jesi ko pe fini yocho. Oh, no view Amagavi Chagbelebe Abati. Amagavi Yemacha Gbelebe Avati. Ha Yemagvi Amagavi Yemacho Agbelwe Avati. Yema Agbelwe tore. Ofoniro dogbono. Yo, foema. Afetonya. Bol menya ema nyakela si onani o. Oh, avivi munyento. Ha. Yemboma dom semi. Ha. Bra mepekoa, maola bayira susu yo de goa. Papa yiji ucho uma. Ye manya marekama wanyo. Nyama wanyo. Ya. Ye nkogbe de alanya ziotolo. Akpeno. Fifi a ko de mo ro am konto. Ha. Akonta yiko gwa. Akonta na umbe sharma konamira ye wona kama bana molo. Ya. Aboka dirkanolo. Yo. Utwana jejino. Nejejila. Apeto yema. Eto. If you wanna la tête no agbelonado ha me le fia ko ga kotokore kare edruwa. Edru mi non ti fora lele do ko mi ti ko. D'accord, yo enyo to. Que bi to ka jimro to gbona agbelon to sia.
Oko gbono kekelo. Yo, bye. Jomo we manya mereka toyolo. Yolo. Akpe. Ezare. Yo, afoto amagavi e macho agbelwe ebe ya domsemi. Be mi ko do jona iko yin be ni globe. You are no account nana ngozo na. E yo ga globe. Manya mereka toyo. Yo kata yo te. Kwa enya chi mi globe no we mi akwa. E agbelo. Mele agbo. 91 24 24 65 98 60 98 62. Elle est bien petit comporté. On vient bien notre camarade. Allô. Allô. On va dire 5 ans petit de yocho. Dans surtout Tchévier Bolmoji. Ah, dans bon, quand on va on commence à se voir man Tchévier Tororo. Bon, n'a n'y a pas de dia ou le copain ou dia ou dia na baba. Voilà, on prend la moitié que vous avez globo, pas chauve nous va bolo. Que globo Tchévier de quoi nous est pas mal à n'y a pas. Aha. Avec les Wanoisia, bon, les vieux, comme il a mené, on doit chamber, comme il a fait Hawaii, et Gamoy a tant, on doit blender un mero kiki, on doit dans le vieux, et pour la lati à deux ans. Nous bloquons ces idées, mettez à Niao. Et donc, quoi, ils ont un bon jour pour la à mon YouTube, on a encore motivé à Bunaji. Ouais. Et à Vigno, le blé tchatchia, ne me n'y a plus de fameux voix, tu vois. Et à noix de verre, comment. À Maroc, on a bon mieux voir, moi, je me aussi, que va malade pour le monsieur. Nous va pour vous, moi, il va, ou la pour le monsieur, que va ingo. À Yamala veut bien. À tes cheveux de mon halo. À Chambre, vous me caracaraca. Yo, que le toji ne allez le globe des violons le timana yo en le cadre de vioji quoi la batogo SCA le gbe yo allo abou le camia quoi allo. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir tonton, ma je 5 ans préféré yo to nyana vie Evra Evra chofi kemo yobo seyiro yobo so to de ofonyelo o de gberami. Aha, fo Evra. Oui. Evra henya quelle action namu. Ok, bon, moi j'appelle la émission. Dès que vous avez encore et nyamo football à moi allo expressement équipe à moi sur la radio. Avec Benao. Et nyamo fois bloguer réveil. Et ni kila no me a je a pas ta équipe quoi. Nyamo dirigeant no jaba garo modo tunaro la village do me. Ola ti jina wewe su na match mo ko es ola ti kwa maro le di mo ki la ti cho ara renforcer une équipe en donc que ola ti football na ni yema na la ni TV donc de ala de football quoi parce que je am on we ni TV de ka to yo yema quoi adapter na o ma on do se nyama dirigeant on le vieux c'est ni que ni yana vieux ko na ti na o ga me o to ola to ba dia football na ni yo akpeno tsalo mito photo Evra fakati do bona yobo se to ma ebe nya sélection le copo me elle veut virer si bele ke mi le globe mi ave devise eni be no we mi akpo amele yo gbo mi okata alo me ne ma ebe nya ba chamlo yo gbo lo obi yo se mi am nya nwire adi po na no fi bu le kamia ko allo ma jisi ko prefier yo cho allo oui ma jisi ko prefier yo cho Doji cho pume. Aha. Fo doji. Pomotore. Ofonyirelo. Aha. Enya kala si onami o. O bola manya jana tiare. Ite mayo dirima, ite madinizeni. Aha. Enya tere nyankire bola nji. Aha. Ndano bitole otolo bola boga kya. Tere mele ucho. You know, Joe, Maki Pali, Palato Macanendo, Yakup, what I don't know. Titi Obana, you talk Bovani, le post Suyaro.
au musu kina pona amo prepara menji ne la kitinyo di komiti ne bananya ne watu ile de kunya wana kamelo yo okay fifi allo oh là là ejo me jima ke bia be ya jaro ha mama no bibu le ka o bo no bibu va allo mo ko ma je sin ko pe fi no yo cho anye de de yo cho ba njama lo mano hama la no hama allo o bo na hamuruga 1000 francs hamuruga atukana walio que aller là kaka la do hama na mi ko ka po vole nya bia nya ntiro ro me a o la gbe no se a yo akpe kaka echo ami acho po me lo ebe gba troyo be ibe ya adhésion lo akpe ne ka vire adhésion akpe ra menchila 91 24 24 65 98 60 90 62 no vile kamia kwe allo maji 5 we manyo e yo bi chofi ke mo fu manyo Glenvier chachi allo Glenvier to Glenvier centre Bossien Glenvier Bossien fou manyo et il y a vu que la Siona Espoir FC qui est trop bon la club du pas bon Espoir FC ari équipe pour nous national bon mais c'est ma bloc dirigeant wari on non dola wari qui on n'a pas tant de foot à la balle en benari dit la mode de puis la balle pour quand même le coup il y a autre va fiari on est à Banoa ou mais na ba sio ba football ari ne da banyo ba kana ni ya ne ti pa ma retu yi hoje be ne ba ko bon na yi plus to ne mo do na ma ko bon ya da na de ko ku ba ha ya no to bon na bi ya ne me te ni to ko ma je yo ya ka ma ko ajo wa ko kan to ni wa ko prefecture ma na mkile kapile kwa sala prefecture na ye prefecture de la tanto de Carolina apo na equipe FCA na bazamire bono ko der centre la tanto mo pote o mana aporo akona yo akpekana yo akpeno chana suswa 91 24 24 65 98 60 98 62 il y a bien so me le kolo susu ko le choba il y a bien ça comme no vi le kamia ko allo ma je 5 ko fi ni yo cho kofi yo le chok benodu cheje benodu e malo fo kofi e nya quelle action na mi o d'apprendre au déjà de na bien c'est Puedo darlo tiro antuado. Nunca tiro mungo. Yo no lo puedo copo que quede. Hello, professeur que quede, que brado biro. Ou yo est-ce que o dedo du topo ba me sia me ne ba wo ne cha ya no wa me ma alo me ne me. Okay, o la do tiro se. Obe adhésion ya de biro ya e ko do biro ya de obuna yo ya yo gboa menyi be no we no yo apo yo ayo le nyasia me siame de bi cha me siame ke be lo na football quoi o la do carte biro o la do tiro zarea ano tojo wa do tiro lo on a noté nos années bureau aller que ben composé année ben canton le représenter ma bien on a ben ami fialo mais après toi confirmer il me question malo no vi le camion quoi allô Allô. Oui, ma je sais qu'on peut finir autre chose. Coco Didoma. Meke? Coco Chofika. Didoma. Didoma to TV Didoma ya.
Aha. O fonyira no. Ah, o fonyira. Foko ko nya kela si onami o. Abare. La magaba nya depuis a bla yo ma ko bol terrain o terrain le ki o da be ma. Bo ma po ke. Terrain ji ne ma ke na jo ko bol ne o. Aha, ma po bol mi ma te lo je da gbe ma ga po. Da gbe ma. Aha. O la ro chi lo sia. Nya bia sevelia ya. Nya fika pia nya bia sevelia ba ya. Egbiani ko Espoir FC pe hatucho yia ike odo ani ike apoto aklavok Felix nye zimenola ve pe gomenola apoto Aziadeke Elom Honoré yenye zimenola ne pe hatucho ya egbiani ko obe yo trova bi yo nyotona du comme vio kude hatucho ya nchi nukata yo trova do o gbana minya be na mia pe bubunato mer agonyo yeno chamayi bo leke do le doa e ba tasile do jibe amobuno ine doa no agbatro yiji kurale ke lolon yo dona Espoir FC ata ne amobuno agbatro yi doaji e ya webe novi Aziadeke Elom Honoré ple Aklavon Felix wawele rakplon le gbepe kekeme pe akamachi potiao ko jibe anana to come view no nya susu kelo hawasi yo yo do yo musurogo susu kelo wasi wa pere yo ntio ne flambeau alo ziope drapeau ma flaga no agba ijio alo manya ma aha 91 24 24 65 98 60 98 en 2 ya gba fama de cave europe nya biase afie macho egbe enawo no wado enyawo nchi ...91 24 24 65 91 24 24 65 98 60 98 62 elle vient me dire quoi côté mais tu viens me souva susuke le yasio pour le bureau ya dio ouais on menya yo glona miema et do yo va oema o de ngome enami no bi le kanya fwe allo to jinola allo me pa je sin ko pe ti le yo cho allo mo yo so David Moji ma je sin ko we ko to Chevy cho David Moji ni singe Chevy nyakela si onami o nyakela nyasai ku njibe matura ngbe kenbe ekemi ko kita kwa kemble ekipa na minyere no ale ogbo ibe nyo sport rore imaji iwaja ure awon nami yato no ba tere wa wire mo de déplacement après on va voir les Chevy ware après on va goba andiko afire nene ni ai yare ke ngwa na ni ma nya tere ya bolo donc where le équipe ameba supporter oni oui ok yo wala do chilosia yo ateka Chevy et abe il est supporter na
Espoir FC ma enyonto aya ne chevi ne jagwa na gba tro yo diamo bo ne supporter bo Gaël no vivre le camia allô oui majesty ko pe fine yo cho do compito Navarro aha Fabio Takio Javi Takio Aquí me la terra a forma aha rame statuare rame amesa mala te poema aha ola rontinelo ora rontino sia tudo mal vergonha que plona ele a federação qual por quanto ali plana de pula por bola uma seo on forme de giro c'est que pour bola joueur a le supporter et c'est voilà ok c'est alors yo onyema ola rontino sia après ben radio que miaba on forme miaba forme sa simulation il mettait en porte à porte allo bene de mer et ya c'est rien parce qu'on a mené le vote d'armée je la nyas o bena wo le football ngbajo le vai no gajanti o bena wo o me dana pero terrain e sele o el bo bro yi to du yo ji eji wero aro me ya foko fi nya le molo ne don wa te no oju na ni tami ro yo nyanya a o na nya na mo nyire wa posséder c'est ne football noiro kwa dola nya o ne nyacha foko fi aktono gaga 91 24 24 65 98 60 98 62 il faut souligner le toit wacho drando là mi va bien drando il y a le FC Espoir FC à la Chine il y a le Direpo au Belanyolo mais il y a du dire allô ne mais Dirudo 91 24 24 65 ya ba famere ka vere kwa wado nyabiao sia onchi 91 24 24 65 98 60 98 62 $, nyako oro nyabia so nti alomanyo wa nyabia so nyabia sere ka voro leri mia donti afie mia gba kukanu yakoto junolo wa donti kaba mia jeji leke bo ale no viro do me mia jeji chodia apoto me gavi cho agbolo ya avati ebe iya idon semilo idon semento apoto dansu cho chevie bolu moji ebonare Espoir are chevie de koe menye chevie de koe yecha edon semi bo me chevie menwe ta be sio menwe mo nya bia sereko apoto evracho yobo sejo ye ka be dakpena mi kaka de ale kemi de ngome yecha ga do dekpeji bena enu ya enye zio doa katan
voilà ebe biacho mia gbo be jebe bia o outside le canton porté homme et mia fo de vico ni élément de carré wa ne mia koko de enorme équipe ame elle a dormi à dilo o eya mia gbona be ko be gamecha mosu eni o keke mi be mia wa mia gbona wa espoir ya do catégorie ameton mia do junior mia do cadet eye exemple tournoi scolaire au keke espoir be service technique dans nos associés ye voit eya dans mia wo fifia zelika 24 heures là ton championnat il m'a été wo le canton qui était café là to voit espoir il y a le cachale ni o expérience avec il y a première division Giovio sous l'équipe ce qui fait que problème yo amené blême yo aller benir problème avec problème nanani chon ouais ni be Giovio sous l'équipe avec grand mais les première division le problème va au point en de ma pon kobe mi ato mi amenu mi ato mi jo yo be do amu blême be aller benir joueur saison de cas ne numéro 5 gawayi 30 millions et gawina va et gamia tu afirike chon lo eduwe nu mi on to ko la we kwa ame okekele na susua na ela jirombe wa gogomi lo susu lo le mea nya te approfondi ko akware kenya wedo yo do ti chopo me e han egba domis et chabe y encourager bi subo voir ba donc be amon le nye wocho jeune se e mi apero anti do dia chagba troba ke e be duro be iche ado ha me be bia po wocho adhesion anti na yelo le ka adhesion yi na Roma e mi ano ya makpaji le ka adhesion avale ko blenner effectivement mi tout bon joueur et mieto yame tessa le continuer na mbede nyabe yete 6 vide la fide nyabe canton oui a deo kekeme ya mbede po te fere et de vider le bien alors même nye jovio au pobe le lome ya te wanya sibo avant après midi jusqu'à présent entraînement le continuer tessa le continuer donc à nous de bla wa signaler quoi et de vio avant docteur Kaolo va au test nous am le film la ho wa pole ko le ro we mi aten yi tatianti wa ha de cher me a oble ni wo ma le egbe fe émission mi le we ple tadoji an be zora gbe ya mi ja na gbe fa de la va mi agbo te fe ike na mede gibe ava office d'adhésion wa noa mi ja me be ma jijile mi ave te fo e na ba po be me blefifia mi don gba ple mi ave 4 maires o keke ple mi ave conseils municipaux mais dit na no profiter surtout nya be fofo ple mi da yo que le mi ave douve nya o bon ko wale be yae on a de confiance il y avait conseils municipaux il y avait députés et jobé nya glomele et wale be ya wa o le na mi si be mi ave repère o na no bo aglo jobé identité gbe ya wa we il y avait préfet ma o enye jovi il y avait maire amene o kekema ma ya fiare ko to jovi o dona jobo vogbe o dona il y avait conseiller o keke quel que soit au bord wale be ya jobe ko ma ye ote ve o politique be no le donc wale be mi ti be mi akpo de mi anti donc a ina be mi la azoli arson ale be na fiche d'adhésion da non il y avait 4 mairies pour te feu yo ka wa no atso afo gbona mo wa mi ja wo to etu donc kaka zora gbe agbe fa de lava fike wa no et le tevie do amonto fike wa kerenti lo mi ja groupe WhatsApp ole mi le 3 sites équipe ni me de confiance équipe de communication de miedo mia novia meve do nye Jovio owe le honkone voa Jovio de deleme ami que wona nya dodo be nuti mia fofo gan avec le connaît enye mission veto
ema asima bakple afeto Victor Togbe hafizio violeme wawe le miave communication be nous wala titron nous boronti ale bena le miave groupe WhatsApp mo kombe nye facilité mi na point ale bena ameke di pe awa adhesion ko atewe wa do carte ale be mi ja intégrer ale be mi fa compte nyanya wa o la pogo mo le no tutu ba yo enyu afeto manu etu blevie bossia ebena de jona ibe mi ajagba ne do abazo nyu de vola et bien tu m'as mis un nom jolo que vous soyez vigilant et ben problème oui mi un nom jo qui est agba ton cube canton mais mi agba chale canton et to ya ya into vire ou la firona yo le mitia o semutolo le pobe e kaloti ko wale be no va test yo e faut qu'on ficho gbenodu e jabe dakpenami bébé a bien bana de ko ja élection ale mi danwa de dutopoa ike amesi amala teva akpogo mole mama quoi yeke ba trova ke ba bia nyacho statut nti bele jebe mi afia loi wolo yo mi da pe o ja élection bon maintenant mi avait les réseaux sociaux amis les fia donc non que no dutopo les réseaux sociaux dit même après la candidature gratuitement voir il y avait corona avait ce dodo obé non badé il que la qu'il non quoi donc par exemple supporter ou nombre yoania membre nombre yoania et obéna est-ce qu'on y a du quoi canton chef canton va représenter du quoi représenter bien imaginer assemblée générale n'est espoir ils y ont vu que là va nous avons terrain tout ça va tenir yo on est tout canton canton loin commune amené et surtout commune va représenter du quoi yo on est adhésion venia elle vivrait parce que le Togo quelqu'un n'aime pas football club ou ni ou mille élections mais le mais président il est le président Jani ko club a Janani et il va adhésion coup membre fait tout toi elle vivrait il va nous d'ailleurs âgé quoi les n'avait ni membre à jour il doit participer yo enyo après to koko eto chivi jidome ebenare nkanti o wa gba ma football le chivi me terrain juma ema fait ya me ado to hedele même auto de lundi ya pobe première fois ma o maire hatutuma sans de 1 au football que nationalement bon fait ya me sans de 2 ça va maire 20 on a hatutuma 20 bon fait ya me ezo hatutuma eton hatutu tout banto enye A groupe A imemiele à Gaza Asfoza étoile filante JCA Espoir de Tévier de Deuxième et Arabia de Tablego donc awanye hatutu ama dema nyowe le groupe de Cam groupe A et les mia pobena hayoke me yofifia tovona mia vision ba ple Tablego rapporteur que quand on le lome et obena mia fe ball fofoa nenye yididi fe gloa et nye Tablego sinon porteur que quand il a faut que le lome parce que club mo ko to lome pour le corona benu yata o dibena supporter au matin vore dans le lebenyata donc aye obena fédération o susu bena boloa o ma fuela mo be terrain du parce que mi meta ni mi football c'est yo espoir do ball ko yo ba mo no ba terrain no e palagba tu kan jala no la na nyi tu kan joja football e ko yo be yo ma po to yo ma di ko o be yo ma po donc aye obena o choisir terrain do
ale be bɔl koko dans le terrain neutre dit si be ne wo mi yi table go de football to ta me je football contre Arabia yo akpo be ke play équipe bu yo champion manami mi o hane ne ma ke équipe bu wa to afi wa football ne be tse be terrain ale be na mi ato wa to ti dzremu et faut ya me be championnat à peine 2 mois de 3 mois plus quoi ekpa inna bena mie azoliozo yo na mo bena no tsozireka menye be no danya be bierate gakame peut ina be mirola tsola zazoli tata équipe yo la senu wa do gbedu wa tsole blikaba on a gagné voir ami OK si bet santo bon premier match ko ma première journée que mo galé ale be faire mais équipe a ma demi le bien groupe donc ami da faut match que le meilleur de ko pour mi a faut le ya misa me la faut le ma faut le terrain dio ale bena dorele ma ba zulu la ba do fo na mi yo que enya apoto chivicho daviemoji ebere mia le amonue joueur ennuyé lo mi le joueur ennuyé et yo que nous supporter ore mi ma uniforme na yo ma ha e vele a bo mu gba no football ale ore déplacement le que ya no e roma mi da pene afito chevi e do dinami be e gborobe ni supporter na espoir me gboro chambe me di siamo le lo mo dona Manchester ve fanio kuno le yahudi yo tuna fene de achele chone banana o akpagba to ni be jabia ni be t-shirt a mi note ya odo choti mo mi be t-shirt a mane supporter o ne o memo mare gbo wa le bene joueur o wa le bene supporter o ja we ya be ga le bene na bio ta ni a susu choti wa peuple alors gavenya wani eye déplacement cha club amati déplacer supporter o le déplacer joueur o le fetuna o wa déplacer supporter o cha ni mi anto mi po no ma ona amati no nti voir même voler bouni supporter au organisation mi ja organiser tellement que vous faut nous fanfa nous voir on a se déplacer voir les dodoro il a organisé vraiment yo me cardibe mi propos to statut chanti vraiment statut pressé statut le me blonde fi ave mi kundo gomme pour kolobanti mais depuis mi konwa ka mi yi ministère de la décentralisation mi dit be mi akpoba me kawe o match to ban to kawo ko de ko be to gomme ko mi kerendo ti mo globe lenti va fata mi ma akuna no gomme voa mi a soli 3 ans a trop zranodo parce que nous on le gbedio donc a mi trop le wo a solide donc a mi avait statut que les fifia ni ga le dibe mi a 3 silenti donc a ma didioa ma ti adhésion le vevere dami ni ga ya trop yo ajebu vous que mi a 3 silenti mi avait statut anti ndoa mi ko do ho le mevo o le be mi a 3 silenti bon non essayer ya gba le gbedi be statut donc a ma didioa mo no toji ma didioa mi a trova no magbo a 3 silenti statut anu e blondo be ejebe mi a afia nu joueur o le supporter o anya se e do dina tutu gban le bena amérique lona na gbo wanya se o ke courenti avec que mi on nene donc a debe supporter wa le veve de bena o honto wa jaba bale do kwenti egbe abola me gazuo adika gberegbe to ema emi atogwe o vai yo su adika benu wa dakpe wa tomo na mo pleto egbe am gale nene mo kafla donc o le bena on to hawa no popo yeye mame bena o ma yi no a supporter fe avec zujogbe voina club no ñu ascension vana donc les ko gbero amiese emi 3 sile nu montia e menye mi america be doyo e pa le ke do adriba donc elle ze ben mi wo ma chevicle amabu yo ke o di wa pere mi anti amega kofi plotoa o ha wate wa parele nu c'est dit que o ha wate va radio di fa abale mi onene adendo me o ha wate ve srondo la ba
Barça gbo po o be supporter mo na lo wa fia mission me vio haba le que o be supporter on ya donc edoa elolo donc a une mantive globena me mi we mi akpo be nya yo mi o keke o gbe ogbolo ape nyamordo la mi ga chogbe no po nyare la no si ga ko to mi ti aro nyala no si 91 24 24 65 la chondre daro go maintenant 91 24 24 65 no vi le kamia ko allo ma jesi nko ko fine yo cho ni professeur apena mitaka na ko mbia midenti na ya wa ndio banyana généralement équipe wa ennemi on ni on tore dirigeant on to banana et moi encore et puis à me dire à du président wa mi il va et là non kaka et pas mal encore uno la non ko ni do ko li de ce que là non quoi on non accepte on ne doit tout dans le foot parce que l'équipe de folklore c'est nous qui venons donc à tout beaucoup de gens à mais on dit bien nous avec que on monte on maintenant on mort perdu tout vérité mais ça voilà ouais on tout fait ça on est là gauche là la caméra pour nous jaillir nous jaillir yo faut qu'on fi akpenon lo faut qu'on fi ebe nyama ebe miro nyanchi na enwire me konan ko agba cho suro jari ma be mi acho mi aro kicho kokoli lo yo lo bo mi anu ale puto lo eba yo be mi heva tuto nu yo toto be mi jibe mi ase 91 24 24 65 98 60 98 62 elle est bien petit comporté Monsieur Kofia il y a des kukuna monsieur Kofi be mana ne mi adisia do chere ke mi blea do alolo de ko on fo do a me nya me mo nje do entier ta ne me wale kamucha ne gogo radio horizon alo intonya de ke mi a o mi adisia ne le do entier mi mateyo mi amo numéro elle nous y voir ne faut qu'on fi décime toré quoi ne va radio be le dit tonton Emmanuel des vieux petits on quoi le ko kala nya président mon numéro a matuenelo allo me ne ya 91 24 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 elle est un petit peu portée because souvent les mia pere mia no via onchi me di magba to don kum de kajina no viu kete ti megbe ko mi ro fila egbe mi ko Espoir FC pe comité meto ameye yo ne ko ha le ha premier fia wo mi ko o nui yo chawa do yo de ka ve yo wa o ka sencho chinami pour kure donchi enami ozozole o ve po mi amagbongla de cavero o khosulo gbo eruro galo si be aga po mi am minister yo kedele mi am zion tome pe mi am maire potio yo metaro jenu ibe do pe gbanto ekene no Espoir FC sia yo dibe la trono do pe ema vonu yo bien yo le ibe yo katan yo aboga yo ado aboga khana Espoir FC pe agbeye ke la no emea ta yo bia mi am pepere ke le ope adewe yo de mo ba me siamala wa adhesion fan avoir adhesion a hamodoga kotokureka et la coach sous nuit chova na yo le que ya we banyo pe ne le jibe la khodo pe yo ma le ganya o me aga e wone ko ne be apere yo ntia mi ano na yo choreka akpagbanto yo yebe catégorie membre
or. On a Kotoku Blaton, le Tikukui. Catégorie diamant, onye, Kotoku Blat, Blavo Aton. Catégorie platine, yenye Kotoku Amawo, le Tikukui. Et argent, catégorie argent, yenye Kotoku Amaton. Et catégorie Doumevi, Yema, yenye Kotoku Reka, Kotoku Ve, Koimo. Quoi, Nyakberi Yonchi, ne doit pas non. Ou à compta tayo jano à compta ga sia game le mois où tu bien okpo une plateforme audio mi on a compta na milo 91 24 24 65 et nyal bala mereci amerika veut la gbacho so la gba donso agno 91 24 24 65 98 60 98 62 elle est bien petit cocotte. EPDL 11 national Togo. EPDL 11 national Togo. EPD oye. Allez voler. EPD voler voler. EPD oye. No vile bien no kamenam. Allô? Allô toji no la? Allô? Allô? Bonsoir tanti, bien les divers c'est ni tu es malade? Yo. Ah, ma dis encore oui. Ok. Aboni o mamacho bolu la main. Ah, o mama le ko bolu la main to fonyi là. Nya vivi que la si o namio. Nous les bénins des viols, nous protéger les viols. Ah. Ah. Yo, elle le donne nada do vos clients pas. Yo, nous protéger des viols na yolo. Akpe. Mi da kene miano. Et donc vi pour le camia quoi. Allô? 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 Oui, oui, ma dis encore préféré de yocho. Ah, donc bella. Mais que? Kofi. Ah, faut Kofi. Siège. Ah, ne tocha ma bien ma fialo. Et tu connais oui. Yo, ala routine sia. Jibene ja siège à quoi? Ngba ya mi bien tonton Emmanuel. Ko into echoko pa. Donc ano ya no toji wala na fike siège à la do tino fia sia. Et 91 24 24 65 98 60 98 62 et azolier mais espoir FC le ta oboyo va be va tangdo yo agba so inko yo agba ko o yo va ba ko sunu le yo fe président yine tasi le dontia yo yigbo be ne gba fia aforo pe yo ko efufu na yo la be yo nya be na obo ko kwa yo bia ye yaro ti agbe o va obo agbonu susuke le miasio mi apere yo nti le ko kaka e galava ke dia ban ha le nema olema quoi ne suru le miasia mi agble na milo 91 24 24 65 98 60 98 62 Ina
Vas-y le camion. Allô. Ouais, m'a dit 5 ans que le film est autre chose. Hein? Il est pourquoi m'a dit 5 ans. Pour piquer. Ah. Il est pourquoi même il peut être bien. Il y a pour espoir, ça va arriver. Yo, à quoi galo? Faut qu'on fie à une l'hôtel. Une journée mag blefia. Bena oh. On se dit mais bena yo to ale tina ha. Quoi? Le dit haré que na mi ave. Président, mi jagwa bi aller revirer sur la carte. Je non. Artiste en œuvre, profiter le gouvernement de Bena. Tabala ne soit pas l'eau. Haga yo di mole. No to mi di apoto bo. Apoto la. Ha fine mia adi egbeadi tolo. Ta mi le todi. Amono wo. Cadeau nuit na mi fo ya. Be wadi hayoke. Il y avait espoir là non mais ezion là non mais il y avait vogbe agbaple zomi vovo faut qu'on vit on a un technicien un bloissi de nous kaka me po espoir FC tolo yo ta o lancer vraiment ne de cadre viro les quoi mi de matou je ka quoi mi apo Félix Aklavon play asiareke elom honoré be yo ko hare no pera be enyu ha no ajero vire kwa o nketi mako Félix Aklavon to de hamo mi ate ko de me fare yo be Félix Aklavon le petit bala igelo to be passa le petit bala asiareke le petit bala na mi le to di kwa artiste mi jawa mi wa po kama no ma brancher mi na o kama lo ema sponsor la quoi horizon horizon 91 24 24 65 98 60 90 62 miagba khwamere ka alo vekwa miagba khwamere ko ne nyabia sere kare ko le miame ka uvelia me o mama cha me nyabia se cha yo siège ko o ba bia fike be level o mama bre mi ale bena yekwi 91 24 24 65 98 60 98 62. Elle est bien petit cocotte. Allô? Allô? Oui, ma je suis encore préféré de yocho. Augustin. Augustin, yo mi chofi kemo. Indai. Fo Augustin, indai tore. O fa que solo. Yo, Augustin. Oui. Et n'y a vu quelle action on a mis. Oh, y a un mouvement de son. Aboka Calo. Yo. Bol manya. Manya vie de mina. Ah. Aboka mane suno. You never ya ni senayaro. Amoru chaule. Kuna reki panti. Bubure vai. Va kukurenti mawa. Kumiba senabobe. Kipa gaba le grève wobe. Ngomo fokauta. Ngomo ta football. Ngomo fokawa. Ngomo bola football. Ngomo mi bale di foyamu. Vitu tore va quoi. On a joueur on est nyaba vitu ko va ya. Ta eya o to no ko ya. Ni ko ya ko jira nyoro. Ama amsama vio viminu quoi. Ya ke nya boro mantini nyawe. Ça faut la autant supporter autant tu crois que tu as marqué la bande du monde. À compte non comme tu quoi. Nous là il joue dolo. Yo. Apenolo. Bono chan. Yo. If you adhésion le jawe no we ma. Oh, ni non quoi frère. Oui, d'accord. Yo après. Yo bientôt après toi Augustin pas khadi do bonan dani to ni emi a mi agba fa mare kare ko avo. Allô? Dogbe. Poko pite baba ke. Poko fi. Jo jirambe dani to yo. Ibere.
Bien pour voir le problème qu'on a avec. On a deux clubs de stage. Amadou le dernier, on avait Chokomi attaque au jeu. Chokomi attaque au jeu. Chokomi attaque au jeu. Ah, Chokomi. Donc c'est encore à voir. Donc on a deux à Mississippi pour pouvoir envahir ça. Un club de stage now. C'est ça. Club de stage. C'est ça. Non, beaucoup. Les vidéos. Yeah. Et puis on a vu les Azondo. Et puis on a bon nom. On va se faire. Oui, pour voir la base, quand même, petit, donc, on est beaucoup. À nous, bureau de nom, pour avoir consulté. On a aussi. Yo. C'est que nous, la meilleure. Akpe. Yo, enyo, nyamordo la, nyamba kamyamba ho bare kosia. Ala bare ga gbono. Na bare kare gbono ma chi bonus ne. Na bare gbono ma bonus ne. Tabu nya vivira no si ne de kare gbono ke ma ne nya na me de kem gbali opo a. Nya no ubena foku fi be siège. Fike nya me siège lo. Siège. Nya mo no pe. Nya te photo na besoin que un siège me colle collaboration maintenant si quoi donc un siège me le voilà mieux tout te faire le alors mieux faire godop dans toi et mieux faire mairie et un peu mairie mieux président roi et peut il nous le film la plaie amagam avec te faire pour le top la mieux que on a dans le te faire mawa on y a mieux que le tout de tout donc quoi ben na mais 10 000 fifi là ouais film voilà ngbogboro le ami me de confiant me blehon parce que mi vieux le nous dame ya mi le problème la plaie mairie ala bena wo pachena doa et donc que ce soit stade le stade avenue yo katanye mairie to le fimawa sous le miasi et mianto et toraka ko mi gagle mais elle veut vere be mia dossier wa dromi be mia siège wa non mi be docteur Kaulo abe babala me fima donc à miel sous à traduire que ne chokaba elle veut vere non et sia donc tout quoi elle est bien lo ou l'émission ma tout quoi bena miaro siège na yolo yo mi carré anatanda mairie pe mi conseil municipal o le seul tout quoi dit bena siège na no mi na bola lo bon na yibe kapi oba o pa mo ton mi no aji ko gwire na mi le mairie anatanda et ça le veut virer l'eau ko gui tu cuire quoi et mi acha mi am bureau vire l'eau alors me ne me mi acho résoudre problème à que yema ne mi doit tout ha mi avait dit popo ha le veut virer l'eau mi avait dit rudu gwa kle mi avait kambete to ha o le virer l'eau o le mi avait développement yema l'eau yo que nya bendasi to khere mi asi que mi avait la mi la arapo blaton ma. Oh, nya ma globe ape ko mi adone je du kwa chere que yo de fiombe footballer elle amo la mena mo amo diti be no ani no que ma kan be mi kan de waji be ni mi odo ai sale a chere que président bola kofu mekikia point contact ya na ni supporter ou ma media na ni donc do ni do comité je ya wa makari be le fere cap venir wa bon espoir venir le tout après nya fofo tewia bena khomi le nu nyam noa e ma ni glo video ka wa nya bena amono ball fo le nya be canton nya be kofo amero la be yo lo football be nyagbo amero ano district nu sous district nu ligue nu nya no te fu keka ye quoi football be ma di les yeux de quoi moi que nous mo que tanya to floko ameo football va itsa ancien potole amo potola gbegbe quoi yo be le pa pomme ikenye yeux de quoi nu ikene bi ta fa quoi c'est le lome quoi mia be na de kemelewa que ni notre flot coupable donc à me dire yo yo ou on a me siame wena assez peu pour le han hiami donc à me siame wa de dire fou wa ngolo tsambe nu be bena ne na ne le ha wa va mi agbole afo me nyae bena nyo kekenya to asia pe mi ado aboga bena nya bon ko wadi abezio kama me
akpe yo mi de akpe aputo kla pe no me karjibe egbe ape ablomanya mi akwe ku achiko et tanya me mi le ni de defia ne ode mi ape comité hacho ha raplo ha ikenele plo mi ape a football pour ha idio d'accord espoir FCA ikenye zioto amenye kichive to ne zioto a hacho chu ape agbonglawa wo mi ko egbe ya yo de mena mi ko ape to azia de ke elom honoré ikenye zimeno lane espoir zio FC zio et mi ko epe gomonoto apoto aklabon Félix ha no vi o mi ko egbe yo kango drongo menami o dengo menami et me ka mi apo tout comme yo ha o cha o seme que le mi ape morodo pia no vi amusu Gaëtan et ya se no di ni se mi amagbele ti ko ku wesia Kenya biaso cho mi anovi mi ayo moto mi apo holon mi yonkube tonton Emmanuel Tewia les vieux play chichao holon me kari yo ava mi agba tro hole tanya bumeke e yo agba tro konwunchi kenyi cho yava mi aga dogo tanya bu la bloma nyama mi dogbe nue bye